বাংলা একটা প্রবাদ আছে না, এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়। উনি এমন একটা চাল করেছেন, দুইটা এমপি কুপে কাত হয়ে গেল বিজেপির। बीजेपी के साथ रिलेशनशिप रख रहा हो तो वो अमित शाह जी के लिए है, मोदी जी के लिए है और विप्लव देवी के लिए। क्योंकि जो हमें प्यार करेगा मैं उनके साथ। राजेंद्र रियाल कितने बार एमएलए हुआ, ईएम था, क्या किया हम? कभी बात किया पार्लियामेंट में? इन्होंने किया। आप हमारे साथ हैं या उनके साथ जिसने मीठा मीठा बात किया, जो आप बोला था ना गोविंद, मीठा मीठा बात, लेकिन आपको गरीब, आपको गुलाम, आपको नीचे रखा, या उनसे बात करना चाहते हो जिसने आपको आज एक मौका दिया है एज सिटीजन्स ऑफ त्रिपुरा, एज हानि गुस्सा, आपको एक चांस दे, आपके ऊपर है। आप लोग समझदार हैं और मैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और फ्यूचर सेंट्रल मिनिस्टर बनेंगे ये, और जब ये मंत्री बनेंगे यहां में सबसे पहले आपको हेल्प करेंगे। मैं बोल रहा हूं, ये इनको बोलने का सरकार में, मैं जानता हूं इनके दिल के अंदर क्या है। आपके लिए प्यार, तो समझिए कौन आपको प्यार करता है। খুব একটা মজার বিষয়, বিজেপি, আমি এই কারণে ত্রিপুরা যে মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মাকে অসংখ্য প্রশংসা করি। কারণ বাংলা একটা প্রবাদ আছে না, এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়। উনি এমন একটা চাল করেছেন, দুইটা এমপি কুপে কাত হয়ে গেল বিজেপির। রেবতী ত্রিপুরা বর্তমান এমপি কাইট, প্রতিমা ভৌমিক এমপি এবং কেন্দ্রের প্রতিমা কাইট। এটা প্রদ্যুৎ দেববর্মার চক্রান্ত বলবো না, ওনার পলিসিতে দুইটা এমপি কাইট হয়ে গেছে। যারা প্রাচীন বিজেপি, যারা বুকে হাত দিয়ে বলতো আমরা দুর্দিনের বিজেপি, এখন দুর্দিনের বিজেপি কোনো দাম আছে? এখানে যে দাঁড়িয়েছে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের বহিন, যে কেউ হইতে পারে। সিম্বলটা কি? সিম্বল পদ্মফুল, ভিতরে বসে আছে কেউটে সাপ। আপনি পদ্মফুলে ভোট দেবেন? সত্যিকারে যদি আদি বিজেপি হয়ে থাকেন, আপনাদের বিবেকে আমি প্রশ্ন করি, বিবেকে আপনার চিন্তা করুন। এবং আজকে যে অবস্থা হয়েছে, ট্রাইবেলও বলছে যে না, আমরা পদ্মকে ভোট দেব না, আমরা তো মঠা, আমরা দেব না। আর বিজেপি কিছু লোক বলছে না, আমরা পদ্মকে দিব না, এটার ভিতরে তো কেউ টেনশন পাচ্ছে। সুতরাং এই ইলেকশনটা পূর্ব ত্রিপুরার আসনে একটা চলছে। যাই হোক।